حضرت آدم دے دو بیٹیاں نے قربانی کی تھی، ایک دی قربانی قبول ہوئی، ایک دی قبول نہ ہوئی، تے جن دی قبول نہ ہوئی انہیں ویر نو قتل کر دیتا۔ تے او ویر کی کہن لگا، آکھیا ویرا تو مینوں مارے گا میں تینوں کچھ نہیں کہندا، لیکن اللہ پاک قربانی قبول کر دینے متقی بندے دی، اس بندے دی قربانی قبول ہے جڑا متقی ہے، جڑا گناہاں تو بچ گیا، جن نے قربانی کر لئی پھر نمازاں شروع کر دیتیاں، جن نے قربانی کر لئی پھر دل نو صاف کر دیتا۔ کہ اللہ پاک نے خصوصی طور تے جدا دو جگہ تے حکم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایتھے بھی نماز، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اللہ پاک نے اس مقام تے بھی فرمایا پہلے نماز تے پھر قربانی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی عید الاضحیٰ دی نماز با جماعت ادا کی تھی۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑی پڑی نماز اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، مختصر خطبہ ہوئے گا، سارے ساتھی توجہ نال تشریف رکھو۔ میرے محترم بھائیو، اے جڑے ایام گزر رہے نے، یہ پورا مہینہ اور خاص کر اے جڑے 10 ایام نے اللہ پاک نے بڑے ہی بابرکت بنائے نے، اور انہاں دے اندر اللہ پاک نے مسلمانہ واسطے ایک خوشی رکھی ہے، انہوں عید الاضحیٰ دی خوشی کہیں دے۔ اللہ پاک نے اسلام دے اندر مسلمانہ نو خاص بڑیاں دو خوشیاں دیتیاں نے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے، اور اللہ پاک نے انہاں دوواں خوشیاں نو عبادتاں دے نال جوڑے ہے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، میرے پیارے بھائیو، قربانی اتنا بڑا عمل ہے، اللہ پاک نے خود حکم دیتا ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلے فرمایا محبوب اسی توانو حوض کوثر عطا کیتا ہے، اندے دو معنی، اللہ پاک نے کثیر امت بھی عطا کیتی ہے۔ اگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب نماز پڑھو، پھر فرمایا قربانی کرو۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک نے پہلے نماز دا حکم دیتا، پھر قربانی دا حکم دیتا، اور جدو قربانی کر لینی ہے محبوب فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اے میری بھی سنت ہے، دادا ابراہیم دی بھی سنت ہے، بلکہ قربانی اللہ پاک نے ہر امت جنا فرض سنت فرمائی، ہر نبی دی سنت، ہر امت دی سنت، نبی پاک علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ لیکن پیارے بھائیو، قربانی کرن تو پہلا جویں ایسی مسئلے سننے اور ایسی بیان کرنے، جڑا قربانی دا جانور ہے کانا نہیں ہونا چاہیے اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ایویں میرے پیارے بھائیو، جویں جانور دا کن اگر خراب ہوئے یا ان دی آنکھ خراب ہوئے تے جانور نہیں لگدا، ایویں جڑا کرن والا ہے ان دی آنکھ بھی پاک ہونی چاہیے، ان دے کان بھی پاک ہونے چاہیے نے۔ ادھر اسی قربانی کریے تے کنا چو گانے سنیے، پھر سمجھ لے جانور تے پاکے پر تیرے کان پاک نہیں ہوئے۔ جے تو قربانی کرے اکھاں چو بے حیائی ویکھے پھر تیری آنکھ پاک نہیں۔ اسی طریقے نال جانور کمزور نہیں ہونا چاہیے،
ते जिहड़ा बंदा जानवर कुर्बान पिया करदा है उहदा अकीदा भी कमजोर नहीं होना चाहिए, अकीदा पक्का होना चाहिए है। जिवें सैयदना इब्राहीम पैगंबर दा अकीदा है, फरमाया इब्राहीम पैगंबर एक रब नूं मनण वाले मुसलमान सन, एक अल्लाह पाक दी इताअत करन वाले सन। इसे तरीके नाल कुर्बानी करन तो पहला बंदे दा अकीदा कमजोर नहीं होना चाहिए। ते आखिरी गल सुन लो, बड़ी जनाब खसूसी गल मैं जिहड़ी करना चाहना, जिवें मैं आखिया जिवें जुम्मिया दे अंदर भी तुसी सुनते रहंदे हो, जानवर जिहड़ा कुर्बान करना है उन्होंने कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बीमारी होएगी तो वह जानवर अल्लाह दी रस्सी अंदर कुर्बान नहीं हो सकता। इवें जिहड़ा कुर्बान करने वाला है हसद दी बीमारी तो पाक होना चाहिए है, बुगत दी बीमारी तो पाक होना चाहिए है। उनका सीना साफ होवे, उनका दिल साफ होवे। मेरे प्यारे भाइयों, हर ईद उल अजहा दे, ईद उल फितर दे मौके ते, ईद उल अजहा दे मौके ते एंड ते तुहानू ही कोई सबक देईदा है। अल्लाह दे बंदिओ, इस दिल नू साफ करो, इन्हां नीयतां नू साफ करो, क्योंकि अल्लाह पाक लैया नाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह पाक एक गोश्त असी खा जाने आ ते खून भी अल्लाह पाक नू नहीं पहुंचदा, कुछ भी नहीं पहुंचदा। की पहुंचदा है? तुहाडे दिल दा तकवा पहुंचदा है। जदों सब तो पहला जिन्ना कुर्बानी कीती, हजरत आदम दे दो बेटियां ने कुर्बानी कीती, एक दी कुर्बानी कबूल हुई, एक दी कबूल ना हुई। ते जिंदी कबूल ना हुई उन्हें वीर नू कतल कर दिता। ते ओ वीर की कहन लगा, आखिया वीरा तू मैनू मारेगा, मैं तेनू कुछ नहीं कहंदा, लेकिन अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करदे ने मुत्तकी बंदे दी। उस बंदे दी कुर्बानी कबूल है जिहड़ा मुत्तकी है, जिहड़ा गुनाहां तो बच गया। जिन्हें कुर्बानी कर लई फिर नमाज़ां शुरू कर दित्तियां, जिन्हें कुर्बानी कर लई फिर दिल नू साफ कर दिता। ते अल्लाह पाक ने खसूसी तौर ते जिदा दो जगह ते हुक्म फरमाया, फसल्ली ली रब्बिका वनहर। इत्थे भी नमाज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने इस मुकाम ते भी फरमाया पहले नमाज ते फिर कुर्बानी। मेरे मोहतरम भाइयों, ए जिन्ने तुसी आ करके बैठे हो गर्मी के मौसम के अंदर, मैं तुहाडा ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जुम्मे अंदर तुसी एक गल्लां सुन चुके हो, जेड़े साथी अज हुण तशरीफ फरमा ने। मेरे मोहतरम भाइयों, जिवें कुर्बानी वाला बकरा सी ज़िबा कीता, जानवर ज़िबा कीता, एवें अपनी अना नू भी ज़िबा कर दिओ, अपने तकब्बर ते गरूर नू ज़िबा कर दिओ। अल्लाह पाक दे ताबे हो जाओ। आखो अल्लाह सोहणिया जानवर भी ज़िबा कर दिता है तो मैं अपने तकब्बर ते गरूर भी ज़िबा कर दिता है। हुण तेरी मन्नांगे, नमाज़ां पढ़ांगे। अल्लाह की दुआ है अल्लाह पाक सानू सही मानिया दे अंदर सुन्नत इब्राहीम ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गर्मी का मौसम है, सारे साथी दुआ करो बीमारां वास्ते, और जेड़े परेशान ने उन्हां वास्ते दुआ करो, दुखियां बंदियां वास्ते दुआ करो। और कुर्बानी का गोश्त आप भी खिलाओ, गरीबां नूं भी दिओ, मस्कीनां नूं भी दिओ, उन्हां नूं भी दिओ, जेड़े मंगदे ने उन्हां नूं भी दिओ, जेड़े नहीं मंगदे उन्हां नूं भी दिओ। जिन्हां कुर्बानियां नहीं कीतियां, शर्म दे मारे मंग नहीं सकते, उन्हां दे घरे भी तोहफे दे तौर ते भेजो। अल्लाह की दुआ है अल्लाह साड़ियाँ ये कुर्बानियाँ जो करनियां ने अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुव रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ इलाहुल आलमीन, साडे सारे दे सगीरा कबीरा गुनाहां नूं माफ फरमाओ। अल्लाह तुरे
رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے میرے مالکا۔ اللہ اے جتنے تیرے بندے بیٹھے نے مالکا، اللہ تمام دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں نو دور فرماؤ۔ اللہ کئی میرے ویر آج بھی دکھی آئے ہونگے، اللہ سارے ویرانو عید دیاں خوشیاں نصیب فرماؤ۔ اللہ کو بیمارے تے تندرستیاں عطا فرماؤ، اللہ کو مقروضے تے قرضے دور فرماؤ۔ اللہ جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں، اللہ نیک تے سالے اولاد عطا فرماؤ۔ اللہ اے پورے مجمع تے راضی ہو جاؤ مالکا، اے پورے مجمع دے گناہاں نو معاف فرماؤ۔ اللہ میریاں ماواں پہنا تشریف فرمانے، اللہ دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرماؤ۔ اللہ سی سر جوڑ کے بیٹھیاں، اللہ تیرے گھر تے تیرے در تے بیٹھیاں مالکا، اللہ تو ساڑیاں دعاواں نو قبول فرماؤ۔ اللہ ساڑے ملک دی خیر فرما، اللہ ملک دیاں حفاظتاں کرمالیاں دی خیر فرماؤ۔ اللہ میرے ملک دے شہر شہر نو امن دا گہوارہ بناؤ، اللہ ساڑے گھرانو سکون دا گہوارہ بناؤ۔ اللہ تو رحیم میرے مالکا، اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے، اللہ تو جنت دی اندر اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ اللہ اے پورے مجمع دی اندر اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے، اللہ تو قبران روشن فرماؤ، اللہ قبران ٹھنڈیاں فرماؤ۔ اللہ جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرماؤ، اللہ ماں پیان دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماؤ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرماؤ، اللہ فلسطین دے قیدیاں دی مدد فرماؤ، اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرماؤ۔ اللہ اے جتنا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کوئی دکھ لے کے آیا ہے میرا ویر، کوئی پریشانی لے کے آیا ہے، اللہ دل دے دکھڑے تیرے تو علاوہ تے کسے نو دس نہیں سکدے، مالکا میرے ویران دے دل دے دکھڑیاں نو دور فرماؤ۔ اللہ اس مجنو قیامت تک آباد فرماؤ، انو چلان والے محنت کرن والے دی زندگی اندر برکت عطا فرماؤ۔ حاجی طیب صاحب، حاجی صدیق صاحب، اللہ مولانا رفیق مدن پوری صاحب، اللہ تیرے کول آ گئے، اللہ تیرے نیک بندے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرماؤ۔ اور بھی جتنے احباب اے پورے مجمع دے اندر اللہ جڑا بھی میرا ویر اس گھر نال محنت کر دے، تعاون کر دے، اللہ تیرے دین دی خاطر پیار کر دے، اللہ تو انہاں نال پیار فرماؤ۔ اللہ جتنے احباب دنیا تو ٹر گئے ساڑھے پرائے مسلمان، اللہ تو تمام دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرماؤ۔ اللہ میرے بھائی، ایک میرے بھائی غلام نبی صاحب، اللہ دنیا تو ٹر گئے، اللہ تو انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماؤ۔ ملک ارسلان صاحب انہاں دی والدہ محترمہ، اللہ دنیا تو ٹر گئیاں، اللہ تو انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماؤ۔ اور بھی جتنے احباب نے دعاواں واسطے آکھیا ہے، اللہ تو تے جان ہے، اللہ اے پورے مجمع نو لوڑے، اللہ اے پورے مجمع نو رحمتہ دی لوڑے مالکا، اللہ تو تمام ویران تے اپنیاں خاص رحمتہ نازل فرماؤ۔ اللہ اس مسجد امام صاحب، حافظ احسان صاحب اور بھی دیگر احباب، اللہ تمام دی زندگی اندر عمر اندر برکتہ عطا فرماؤ۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے الہ العالمین جننے میرے ویر کھڑے نے اللہ انہاں تمام دیاں زندگیاں نو برکت والا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما میرے بھائی طاہر طیب صاحب حاجی راشد صاحب مزمل نویس صاحب عامر صاحب حکیم عبدالرزاق صاحب حاجی یونس صاحب اللہ تمام میرے ویر اویس بھائی حاجی نواز صاحب اللہ تمام صحت والی زندگی عطا فرما اللہ جننے احباب کھڑے نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما نیک خواہشاں پوریاں فرما میرے بھائی فاروق صاحب اللہ سارے نو صحت والی زندگی عطا فرما حاجی راشد طارق چیمہ صاحب انہاں دی دعا واسطے خصوصی سی کھڑے ہوئے ہیں طارق چیمہ صاحب انہاں دے والدین وفات پا گئے ہیں دعا کرو اللہ پاک انہاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام اللہ جتنے احباب یہ کھڑے نے جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے اللہ تو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما جنہاں دے زندہ نے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اللہ سانو سارے نو سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما اللہ اے جننے احباب کھڑے نے اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں دے میں نام لے چکے ہیں اللہ تو انہاں نو بھی جاننا ہے جنہاں ویران دے نام نہیں لے سکیا وقت تھوڑا ہے گرمی دا موسم ہے اللہ تو تمام صحت والی زندگی عطا فرما ربنا آتینا ربنا اللہ چیمہ صاحب طارق چیمہ صاحب نے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما ربنا آتینا من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشدا اللہ سی پھر دعا کرنے ہیں مرکز جنہ بنایا جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ بانی اللہ حاجی طیب صاحب رفیق مدن پوری صاحب اللہ صدیق صاحب اللہ تمام جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جڑے محنت کر رہے ہیں انتظامی احباب طاہر صاحب میرے بھائی اور دیگر احباب جڑے محنت کر رہے ہیں اللہ انہاں تمام دے مال و جان اندر برکت عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ جننے بھی ساتھی نے سارا شکریہ جنہاں دے نام نہیں لے سکے وہ بھی میرے ویر نے ماشاءاللہ سارے نہیں